सात दालाय रजाक वागै आसम साख्लाय खरौनि सामुक तांनाय रौनि बखराव गलाय फिमा बाय बेलाय के सावदुखौ मानजाक बायखा यागुलो बरकनो आगरतलानि जिबि साखमनाव गरे पारख्लाय रहर जाखा बिशालगढ़ बाजार बुखो काबो सात दालाय रजाक आसम साख्लाय वागै खरौनि सामुक तांनाय रौनि बखराव गलाय फिमा बाय बेलाय के सावदुखौ मानजाक बायखा खरौनि सामुक तांनाय र पातिका स्रांसानि सारि जरावो सावदुखौ मानजाकनाय रौनो दाक्ति बिशालगढ़ हांखर साखमनाव गो खसावै तुबि फैजाखे साखमनावनि बारजाबो गोनां सागनाय गोरों बरकनो साक आमजमों खलायनाय मानि यागुलो बेलाय सिरियास नुगै आगरतलानि जिबि साखमनाव गरे फारख्लाय रहरखा जों कक्तमाव साइमान कास्रांसानि सारि जरावो बिशालगढ़ बाजार बुखुकावो सीतानाथ साहानि फालनकनि सात दालाय रोनानि सामुंनो तांना बागै फाइलेखा खरक गुरै सामुं तांनाय र फियाबा आसम साख्लाय फालनकनि आ सात दालाय रजाक बायै खरक नै सामुं तांनाय रनि बखरगो कलाय फेखा लगे लगे न खरक नै सामुं तांनाय रनि बखरक फाटेवै थैलाला लेले थैकजक जाक ओंखा थैकजक जाक थिमरुजा खलाय न खरक नै सामुं तांनाय रगनो नुगै मानके गान्डानि फालनक बानिया खलायनाय रग दाक्ति कक्तमा रहरलायके बिशालगढ़ हरबुथानाय बेरेगनि ब्रिन्दिया रगनो साबु दुखो मानजाकनाय रगनो दाक्ति खरसावै बिशालगढ़ हांखर साखमनाव गो तबै फाइजाक मानि यागुलो साखमनावनि बारजाबो गोनां सागनाय गोरों बरकनो दाक्ति आगरतलानि जिबि साखमनाव रेफार खलाय रहरखा कक्तमा थुमनाय रनि बेसगांगो आ पार्टी मुंनो तै सेबाय शुक्र खलाय साना थामै बिशालगढ़ हांखर साखमनावनि इनचार्ज डॉक्टर राजीव सरकार साबि खनरखा साबु दुखो मानजाकनाय सामुं तांनाय रनि मुंखा नयन दास बिरिनक बिशालगढ़ पश्चिम लखीबिल बुफानि मुं प्रदीप दास सुदेव नमो बुफानि मुं तपन नमो बिनिनक नमो पाराबो बेलायखेनो वानमा संसा आसमसा खलाय सात दालाय रजाक बाय फेवि खरंनि सामुं तांनाय रगनि बखराव कलायमा बाय ताबक बेलायखेनो सिरिया सोंनायजाक आबुनि यागुलो बरक तामसा खखनायनि दिसयासा दङ टिभिनि मांखलिवो এরা হলো দুজন হলো নয়ন দাস এবং সুদেব নম নয়ন দাস বাড়ি লক্ষ্মীবিল পশ্চিম লক্ষ্মীবিল পিতা প্রদীপ দাস আর সুদেব নম পিতা তপন নম নমপাড়া বাড়ি তো এদের দুজনের ওরা দুজন কাজ করছিল ওদের মাথায় শাটার পড়েছে যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি এবং এর ফলে সুদেব নম কিছুটা আঘাত পেয়েছে ঘাড়ে কাঁধে আর হাতে আর নয়ন দাস মাথায় বেশ খানিকটা চোট পেয়েছে তো নয়ন দাসকে আমরা সেই জন্য রেফার করেছি জিবি হাসপাতালে। স্যার আজকে সিপাহীজলা অনেকগুলোই দুর্ঘটনা হয়েছে এই বিষয়ে কি বলবেন? সিপাহীজলায় অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে প্রতিদিনই অনেক এইরকম পথ দুর্ঘটনার কেস নিয়ে আসা হয় এবং প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে বাইক আরোহীর সঙ্গে অন্যান্য যানবাহনের দুর্ঘটনার ঘটনাটাই বেশি থাকে। তো আমার মনে হয় এখানে ট্রাফিক আরও একটু কঠোরভাবে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুনির্দিষ্টভাবে ট্রাফিক বিধি মেনে চলা। স্যার আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর রাজু সরকার, আমি এই হাসপাতালের ইনচার্জ দায়িত্ব আছি।